পুষ্প বন্টন যে তা সুটেনি আবো ইয়াফার নানি বেবা ঠিকঠাক মই থামাইকা আবো जों প্রেস মিডিয়ানি बिसिङाव जों मन्त्रि सुशान्तनि खुक्ति जों खोनाका बेलायखेनो खवा दुजा बेलायखेनो जों चिरि खंलायजा चिनि वाइ टिएफ ताइ चिनि छात्र नेतारो गोबां मानो आन्दोलन खालायफैका हाइफानो चिनि दी डाबलेब तङै मालिया ताम हिंके बुखावो खावो बेलायखे कष्ट मान नाखा आबो हिंके त्रिपुरा राज्य नो ओ हावो गणतंत्र फाइमानि यागुलो सकमलते दिनिबो सकमलै दंखो आबोनो पुष्प बन्टन ताबो याफार रिनानि बरक नायै दंखा किछुतेই मानिया ओ पुष्प बन्टन जों किछुतेই मानिया ता सुतेलनि यागो जों रिवै माया गसिवै माया दिनै अब परिष्कार चिनि टी डेभलप रावनो स्राय के जों दिनै चिनि बुखावो दुख नांमानि जों दिनै प्रकाश खालायगा जों नखा अबनि सिगां 25टा बोसोर सीपीएम रो गभर्नमेन्ट दंफ्रो तरक चिनि तंथाय चिनि लामा चिनि बेबाक पारानि आमचाइनि बुमुरो बदलक पाइबेखा चिनि अष्टबल मैदान स्वामी विवेकानंद खलायगा स्वामी विवेकानंद खलायमानि यागुलो आबनि सिगां प्रोटेस्ट खलायमां चिनि बरन गोनां चिनि त्रिपुरा मथानि प्रेसिडेन्ट आफुरो चक खरगसा एमएलए दंमानि अजराबो बिनि कम पाइसे आबनो मुथाकजाक माने चिनि सिंगार बिलबो खरगसा एमएलए जो सामानि बागैसे मुथाकजागै थाङो किन्तु तिनि दुइजना मिनिस्टार दङ बरन खगै बाहायके आबनो सिद्धांत दंमां जोंबोथ त्रिपुरा बीजेपी नि खरगसा बंधुत्व सरकार बिले अबंधुत्व सरकार बाहायके खगा आबनो खलायमान अब कखनो जों मानिमाया ताबो कायसे आगिनि कखनो तिसावे अजराव सानानि बचो चिनि सार एनसी देबरमा चिनि आईपीएफटी जराव चिनि मेबार कुमार जमातिया सार दंमानि একটা জায়গাও বর্ণ খগয় টেবিল পার মানে 1 ঘন্টা মতো কোঅর্ডিনেশন কমিটি খানান থাকতে जों যতनो শেয়ার খালাयका अ জায়গা आंबो শেয়াर खालायका आफ्रो बरंनि मिनिस्टार रतनलाल नाथ दङ मिनिस्टार सुदीप राय दङ चिनि सार डेपुटी स्पीकार ताबो राज्यपाल मै दङखा बनि नुखुंगो जों आसुलायफ्रो साका चिनि दुइजना मिनिस्टार दङ आईपीएफटी जागाव जराव बाहायके टेबिल पार मै थांमानि दङ चिनि बरर जेसुपन थाङै बरबाय जों प्रथमै बरबाय बंधुत्व खादे ताखु बुकुरो बरक चिनि बंधुत्व खामानो बरक शिकार खलायचुक माया खलायचुक माया अमाहाय खलायनो बरक ताबो खलाय दंखो आबुनि बागनो जों साइमानो जे बंधुत्व खामानि बरनक्ति सानायनि बागै जे खलायना खलायो किन्तु हुसियार तिनि अरो ए लुकोथुमा सानानि मुचुगति डेभलपमेन्ट कोनो अवस्था न नंनि जे बारें बारा जे नरनि बारि तो माने बास मुठाक जे मानि नाइ बांला भविष्यत खाराप नाइ এই পুষ্প বন্টন যদি হাইনে হাই তা সুতেল নয় আফার রিয়াই নয় রসাই নাই এনকে ননি বেলাই খেন খারাপ নাই বুসকাঙ্গ তা ওয়ানসুদে এই রাজ্য সারা ত্রিপুরা রাজ্য বিজেপি চিমি সংগঠন এরাই টঙ্কা খাওয়াই টঙ্কা রাগই টঙ্কাই নয় বল যদি আবাই ওয়ানসুদ টঙ্কাইকে আবার বল খাইনাই বিজেপি র আস্তে আস্তে সেই চিনি ইতিহাস কোন মানে আবনো তাই তা খালাই দে বাস খালাই দে যে পুষ্প বন্ধন আবনো নরক স্টপ খাই দে आं सानानि मुचुंगो जोंबो साइमानो जोंबो सिजाका जोंबो चिनि बुसारावबो लेखा फराबो खलायका ताबो बुरि चाकरि माया एमए पास बीए पास गोबां मा 12 पास बेकार থেকে बेकार आरम्भ
চিনি ত্রিপুরা রাজ্য ত্রিপুরার সারো চাকরি মায়া বেকারত্ব যন্ত্রণা এই যন্ত্রণা ওসে চুনা মাহাইকাই থুঙই দङ বুঝে করিখা আগে जों টিপ সয়রি ওই চিনি জায়গা জমিন নাবাইখা তাবুকে চিনি বুসা বুদ্ধির লেখাপড়া রংখা লেখাপড়া রংখা বুমারক আগে টিপ সয়রিও তাবুনি বুমারক সয় সিগনেচার বিভাগ রংবাইখা চিনি চিনি ন হামনা খাইমানো প্রটেস্ট খাইনা রংখা অ জরাও নরক আগে চুনো খাইমা হাই তাবু তা খাই দে চিনি বুসারক খাও হর চুংজা খাই চুঙই দङ যে ত্রিপুরা সারংনি সেন্টিমেন্ট রং নরক বুঝিওই দङ বুঝি কিন্তু খাইও নরনি যদি এই তং ন বদল গেনকে ফাইনাইস জরাও বিজেপি বো ত্রিপুরা হানি বিনা সুনাই হায়া দে বিজেপি বো বিনা সুনাই যে আইপিএফটি বাই বিজেপি গভর্নমেন্ট টংবু ত্রিপুরা সারং থুংমানি তাবু ববাই थुंनानै आरंभ दङ नरक वानसि हेंके बिना सुंगे त्रिपुरा मथानि नेतृत्व त्रिपुरा मथानि हेल्पिंग माया हेंके नरक क्षमता फाइमिया अ बन नरक वानसुदि द्वितीय बानिबागो नरक सतर्कंदि आबं चिनि बार्ता नरक खनादे अ बार्तांका पुष्पवंतन नरक ता सुदेलनियागो याफारिमानि अब रसायनादि अबसै नंथानि आं कयनाय তাই সানাই আংকো কুবাং সালিয়া জরাবো চিনি পারম্পরিক মাইসিং সাল চিনি বুড়ি রব তাইসে কাইসে কোয়া গই থাংবাই নাই কারণ চিনি নং